सच के मुतलाशी एक सहाफी की कहानी। सहाफत का आगाज कब हुआ? प्रिंटिंग प्रेस की इजाद किसने की? दुनिया का सबसे पहला अखबार कहां और कब शुरू हुआ? पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम कब शुरू हुआ? सोशल मीडिया के आने से सहाफत पर क्या असरात मुरतब हुए? ये सब होगा इस कहानी में। नाज़रीन, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के शुरू करने से पहले सहाफत के कदीम हकाइक पर कुछ मुख्तसर सी नजर डालते हैं। जर्नलिज्म का आगाज दुनिया में कदीम जमाने से हुआ, लेकिन जदीद सहाफत की बुनियाद 17वीं सदी में पड़ी। इब्तिदाई तौर पर खबरों को ज़बानी या तहरीरी शक्ल में पहुंचाया जाता था, मगर प्रिंटिंग प्रेस की इजाद, जिसको जर्मन मौजिद जोहान्स गैटेनबर्ग ने 1440 की दिहाई में इजाद किया था, के बाद अखबारात की इशात शुरू हुई। दुनिया का पहला बाकायदा अखबार 1605 में जर्मनी में रिलेशन के नाम से शाया हुआ। इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में अखबारात और जराइद का इजरा हुआ और सहाफत एक मुस्तनद पेशा बन गया। 19वीं और 20वीं सदी में सहाफत ने बहुत तरक्की की और जदीद मवासलाती ज़राए जैसे रेडियो, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलूए सुबह आज़ादी। टेलीविजन। ख़वातीन व हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह। और इंटरनेट के जरिए सहाफत की दुनिया में मजीद इनकलाब आया। पाकिस्तान की सहाफती तारीख का आगाज 1947 में हुआ, जब मुल्क ने आज़ादी हासिल की। इब्तिदाई दिनों में खबर रसाई का जरिया बुनियादी तौर पर रेडियो और अखबार थे। बरतानवी दौरे हुकूमत के बाद पाकिस्तान में मीडिया की दुनिया ने नई शक्ल इख्तियार की। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम हुआ, जो मुल्क में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का आगाज था। उस दौर के न्यूज एंकर ने आवाम को खबरों से आगाह करने में अहम किरदार अदा किया। सोशल मीडिया की आमद ने भी न्यूज एंकरिंग पर गहरे असरात मुरतब किए। आज न्यूज एंकर को हर लम्हे की खबर फराहम करने की जिम्मेदारी होती है और इनकी रिपोर्ट्स को सोशल मीडिया के जरिए फौरी तौर पर आवाम तक पहुंचाया जाता है। मुस्तकबिल में न्यूज एंकरिंग की दुनिया में मजीद तब्दीलियां आएंगी। नई तकनीकी तरक्कियात जैसे कि AI और डेटा जर्नलिज्म न्यूज एंकरिंग के तरीकों को मजीद तरक्की देंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और जिलों से शोबा सहाफत को मुख्तलिफ लोगों ने इख्तियार किया, जिनमें से जिला चकवाल से ताल्लुक रखने वाले सपूत ख्वाजा बाबर सलीम महमूद ने 1985 में उस वक्त रोजनामा जंग के नुमाइंदे की हैसियत से सहाफत का आगाज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चकवाल में मेरी सहाफत का आगाज़ 6 सितंबर 1985 को हुआ, जब मैं चकवाल में जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर का इधर नुमाइंदा मुकर्रर हुआ। तो ये साइंस ग्रेजुएशन 1972 में की और फिर 2 साल मशीन टूल फैक्ट्री में गुजारे, मगर मशीनों का शौर बिल्कुल अपना जो एक जो अपना माइंड सेट था उससे आमांग ना हो सका। फिर इधर चकवाल में बड़े भट्ठों का भरपूर कारोबार और 2 भट्ठे, 3 ट्रक, माइने, बड़ा अच्छा वालिद मरूम भी जिंदा थे, ख्वाजा खालिद सलीम, और फिर बड़े भाई ख्वाजा खाबर सलीम, दानियाल हम, ये मुझे अभी कल की तरह याद है। 1989 तो ये पहला शुमारा अफसरोज़ा दान का उनका ये शुरू हुआ। और फिर उस वक़्त 2 ही अखबार थे, नवाए वक्त और जंग। तो वो उस वक्त दूसरा बड़ा अखबार नवाए वक्त था और इलाकाई नुमाइंदे अपनी खबरें डाक के जरिए भेजा करते थे, जबकि बड़ी और अहम खबरें टेलीफोन पर भेजी जाती थीं। 1990 की दिहाई में खबरें पाकिस्तान और साफ अखबारात आए और फिर उर्दू अखबारात का ढेर लग गया। 1999 में ख्वाजा बाबर सलीम महमूद ने हफ्त रोजा धन कहून का आगाज किया, जिसकी कामयाबी के साथ ही 50 से ज्यादा मुकामी अखबारात शाये होना शुरू हो गए। दोबारा डी चकवाल का मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह
پریس کلب روزانہ لوگوں کے مسائل کی بات کر رہا ہے. دھن گاؤں چکوال نامہ پہ چکوال کی بات ہو رہی ہے اور مسائل کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے 17 لاکھ میں سے 8 لاکھ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, ان کی بات ہو رہی ہے, اور بڑے ووکل طریقے سے ہو رہی ہے کہ یہ تمام ادھر ہی رہ جائے گا, یہ سب تو یہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, کم وسائل ہیں, ان کے لیے آسرا بنے اور ان کو آگے لائیں. لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں. پیغام انشاءاللہ یہ آگے چل کر مجھے یقین ہے سر چڑھ کر بولے گا, اور یہ رشتہ قسم کے لوگ ہیں یہ جو چکوالی ہیں. تو بہرحال یہ ایک ثقافتی سفر جو ہے یہ بھرپور انداز میں, وہ کہتے ہیں نا عمر کا آخری حصہ ہے, تو بہرحال پوری کوشش ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے جو مظلوم ہیں ان کی دادرسی ہو اور قانون کی بالادستی ہو, اس کے لیے یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ جدوجہد کا سفر جو ہے نا پوری زندگی تک جاری رہے گا, جس سے مقامی صحافت کو بڑا فروغ ملا. خواجہ بابر سلیم محمود گزشتہ 35 سالوں سے صحافت کے میدان سے منسلک ہے. یہ 35 سال 38 سال جو ہم نے اکٹھے گزارے, بڑے مشکل نشیب و فراز اس میں آئے ہیں. الحمدللہ پھر بھی انہیں لوگوں سے نہیں خدا سے صلہ ملا ہے کہ آج یہ نا اپنے بڑے فخر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے پرائز پرفارمنس ملا ہے, اور وہ ہے, اور مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے. یہ اپنی صحافت کے ساتھ انہوں نے ثابت قدم رہے ہیں, اور خدا کی ذات ہمارے ساتھ تھی. ہم دونوں میاں بیوی ہر قدم پہ ساتھ رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے اچھی رہی ہے. ایز اے ہسبینڈ بھی بہت وہ رہے ہیں, انہوں نے مجھے کبھی رکاوٹ کبھی کچھ وہ نہیں کیا. الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کی پوری پرورش, اور پوری اس ٹائم میری بیٹی او لیول کر رہی تھی, میرا بیٹا کلاس 9 میں تھا. الحمدللہ آج میرے بچے اس مقام پر ہیں. مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ میں نے بابر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو برابر اپنا وہ رکھا ہے. اور آپ نے کھیوڑا کے سلسلے کوہ نمک اور چکوال ڈسٹرکٹ میں اخبار اور رسالوں کے مطالعے کی عادت کے فروغ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے. آپ چکوال میں روزنامہ جنگ, دی نیوز, پیپرا انٹرنیشنل اور جیو نیوز کے خصوصی نیوز رپورٹر ہیں. چکوال کے پہلے سویلین تمغہ امتیاز خواجہ بابر سلیم ہمجہت شخصیت کے مالک ہیں. یہ واحد صحافی ہیں جو کہ فل ٹائم صحافت کرتے ہیں, اور بڑے پروفیشنل انداز میں ان کی صحافت رواں دواں ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ مقامی سطح پر بھی اور نیشنل سطح پر بھی یہ صحافت کر رہے ہیں, اور الحمدللہ تازہ ترین جو خبریں ہیں یہ عوام تک پہنچا رہے ہیں. دھن کون ہو, چکوال نامہ ہو, دیگر اور اخبارات ہیں جن کے ساتھ یہ جڑے ہیں, اور اس وقت کی صورتحال کے مطابق اس وقت جتنا بھی فیڈ کیا جا رہا ہے نیوز کے حوالے سے اس کا 95% اسی پلیٹ فارم سے جا رہا ہے. اس وقت جہاں یہ جو مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں, میں لائیو چکوال پریس کلب کے لائیو سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. اس پریس کلب کی بنیادوں میں خواجہ بابر سلیم کا کلیدی کردار ہے. اس کے ساتھ بہت سے اور لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمجہت یہ شخصیت ہے, ہمہ وقت یہ صحافت کر رہے ہیں, تو یہ آسان کام نہیں ہے. اس کام کے دوران انہوں نے دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں ان کا بھی سامنا کیا, ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے, ان کے لیے بہت سے تھریٹس موجود ہیں, لیکن یہ اپنی لائن پر رواں دواں ہے, اپنے انداز سے اس صحافت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. خواجہ بابر سلیم محمود ایک شاعر بھی ہیں, اور آپ کے شاعری مجموعے برفیلی آگ کا دکھ نے خصوصی طور پر ادبی حلقوں اور عمومی طور پر عام لوگوں میں شہرت حاصل کی. آپ چکوال پریس کلب کے بانی ممبر ہیں, اور گزشتہ 35 سال سے چکوال پریس کلب کے چیئرمین کے عہدے پر فائز ہیں. روزنامہ دھن کہوں, روزنامہ چکوال نامہ, ہفت روزہ انوکھا اور ہفت روزہ نشاندہی آپ کی زیر نگرانی چکوال سے مقامی طور پر شائع ہو رہے ہیں, اور یہ اخبارات علاقے کے مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے چکوال کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. خواجہ بابر میرے بڑے بھائی ہیں, جو کہ 2 سال کا فرق ہے, اور ہم میں مطلب فرینڈلی بھی جو ہے نا وہ مراسم بھائیوں والے تو ہے ہی ہیں, ایک فرینڈلی بھی مراسم جو ہے نا وہ رہے ہیں. تو جب 1985 میں جب یہ ضلع بنا تھا تو اس وقت مطلب یہ خیال ہوا کہ ایک لوکل جو اخبارات بھی یہاں سے جو ہے نا وہ نکالے جائیں. 1988 میں بے نظیر نے اس کو پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشن لا کو
नरम कर दिया था और ये डिक्लेरेशन जो है इसको जो है आसान कर दिया था। तो इस तरह हमने धन कौन हफ्स रोज़ा धन कौन चकवाल का हमने इजरा किया चकवाल से, और वहाँ से फिर ये जंग के नुमाइंदे तो पहले ही थे ख्वाजा बाबर। फिर मतलब ये सफ़र चलता चलता इनमें इतना मतलब जुनून है, और सिर्फ ये अखबारी नुमाइंदे ही नहीं हैं बल्कि ये बड़े अच्छे शायर भी हैं। इनके एक मजमूआ कलाम जो है वो छप चुका है शायरी का भी, और नसरी भी किताबें इनकी 5-6 हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ़ सियासत पे और तारीख़ चकवाल और वो सारा मौज़ूआत पे इन्होंने वो किताबें जो है ना वो लिखी हैं। तो बड़े शफीक मतलब भाई भी और मतलब एज ए फ्रेंड भी जो है ना ख्वाजा बाबर से बड़े अच्छे मतलब मरासम अभी तक चल रहे हैं जो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा बाबर सलीम महमूद आसार कदीमा में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और मरकजी बज़्म अंजुमन आसार शनासी चकवाल के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये आपकी कोशिशों का नतीजा है कि मुख्तलिफ सकाफती ताइफों और गैर मुल्की सयाहों के एक सिलसिले की चकवाल आमद जारी है। सहाफत के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने ख्वाजा बाबर सलीम महमूद को तमग़ा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। पाकिस्तान में न्यूज़ एंकरिंग का सफ़र एक दिलचस्प और चैलेंजिंग रहा है। हर दौर में न्यूज़ एंकर्स ने खबरों की दुनिया में तब्दीलियां लाते हुए अपने पेशे को निखारा है। आज न्यूज़ एंकरिंग पाकिस्तान की सहाफत का एक अहम सतून है और इसकी तरक्की की दास्तान एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है। हमारे इस सफ़र का इख्तिताम होता है, लेकिन सहाफत का ये सफ़र जारी रहेगा। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इस दिलचस्प सफ़र में शामिल होने के लिए वक्त निकाला।